इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। आज की वीडियो में बताएंगे कि भारत का साबका दोस्त बांग्लादेश भारत का दुश्मन बन गया। बांग्लादेश ने ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का ऐलान कर दिया। अब बांग्लादेश अपना हक लेगा। भारत ने कितने सालों से बांग्लादेश की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, अब ऐसा नहीं चलेगा। मोहम्मद यूनुस ने धमाका खेज़ ऐलान कर दिया। मोदी पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल न रहा। भारत के चारों हमसायों से ताल्लुकात सख्त कशीदा से कशीदा हो गए। चीन, नेपाल, पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद अब बांग्लादेश मुकम्मल तैयार है। वीडियो में आपको आगे चलकर बताएंगे कि मोदी ने खौफ से रूस से 1000 मिसाइल ख़रीदने का ऐलान कर दिया। नाजरीन ग्रामी, वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, हसीना वाजिद का तख्ता पलटने के बाद अब बांग्लादेश भारत का बुरी तरह से दुश्मन बन गया है। बांग्लादेश भारत को बुरी तरह से पीट रहा है। बांग्लादेश भारत को बुरी तरह से एक्सपोज कर रहा है और बांग्लादेश की फ़ौज बॉर्डर पर बुरी तरह से भारतीय बीएसएफ के जवानों को रगड़ा लगा रही है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद यूनुस की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद जब वो मुल्क वापस पहुँचे तो मोहम्मद यूनुस ने बड़ी खुशखबरियाँ सुना दी। मोहम्मद यूनुस ने ऐलान कर दिया कि वो भारतीय बंगाल को साथ मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश का बुनियाद रखेंगे। उनका मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान के साथ बहुत बड़े माहदे होंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ एटमी माहदा करने के लिए बांग्लादेश करीब तर है। उन्होंने कहा है कि मेरे दौर में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे से अच्छे होंगे। उन्होंने कहा है कि हसीना वाजिद ने जिस तरह वो मोदी की राखेल बनी हुई थी, अब तक हसीना वाजिद अब इस मुल्क से जा चुकी हैं, अब इस बांग्लादेश को छोड़ चुकी हैं। अब वक्त आ गया है कि बांग्लादेश ऐसा ऐलान करे कि पूरी दुनिया खौफ से कांपने लगे। तफसीलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की आवाज़ें उठने लगीं। नक्शा शेयर भारत की ऐसी रियासतें भी शामिल की गई हैं। मोदी को एक और धचका। नेपाल के बाद अब ग्रेटर बांग्लादेश के लिए भी आवाज़ें उठने लगी हैं। तफसीलात के मुताबिक इस नक्शे में लिपो लेक के इलाके भी शामिल है। बांग्लादेश में भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत अरूज पर है। अब बांग्लादेशी नौजवान तेज़ी से एक नक्शा शेयर कर रहे हैं कि असल बांग्लादेश का नक्शा ये है, जिसमें हिंदुस्तानी बंगाल और असम शामिल हैं। उसे आम ना समझें, ये हिंदुस्तान से बंगालियों की नफ़रत को मज़ीद हवा देगी। हिंदुस्तान में मुतनाज़ शौरियत कानून के पास होने के बाद मगरबी बंगाल के मुसलमान ख़ुद को हिंदुस्तान में गैर महफूज समझते हैं। ऐसे में ग्रेटर बांग्लादेश का तस्वुर एक नया रास्ता है। इसके अलावा तकसीम बंगाल 1905 तारीख का एक हिस्सा है। इस तकसीम से पहले मशरकी और मगरबी बंगाल इकट्ठे थे। अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद ने बांग्लादेश के मुसलमानों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश और भारतीय अफवाज के दरमियान इश्तियाल अंगेज़ी का वाक़या मगरबी बंगाल इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब ज़िला मुर्शिदाबाद में उस वक्त पेश आया जब भारतीय बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार एक भारतीय माहीगीर को बांग्लादेशी सरहदी गार्ड्स की हिरासत से वापस लेने लगे थे। बांग्लादेश की जानिब से 3 भारतीय माहीगीरों को हिरासत में ले लिया गया, जिसमें से 2 को रिहा कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने का फैसला हो चुका है। इसके अलावा भारतीय हुकूमत का दावा है कि हम बांग्लादेश को किसी सूरत ऐसा नहीं करने देंगे। हम बांग्लादेश को इबरत का निशान बनाएंगे। बांग्लादेश और भारत बुरी तरह से आमने सामने खड़े हैं। बांग्लादेश भारत को सबक सिखाना चाहता है और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश हर सूरत
بھارت کے ساتھ ایسا سبق سکھانا چاہتا ہے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے درآمدات پر بہت بڑا انحصار کرتا ہے، تو وہیں ایک بڑا تجارت خانہ بھی ہمارے ملک میں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کے مطابق کہ بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ ایک ایسا تجارتی معاہدہ کرنا چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش کو بھی فائدہ ہو اور پاکستان کو بھی فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایٹمی معاہدہ کرنے پر بھی بنگلہ دیش زور دے رہا ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسر شاہد الزمان نے بھارت سے ممکنہ خطرے کی پیشن گوئی کی تھی اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے مابین جوہری اسلحہ معاہدے کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ انہوں نے تجویز دی تھی کہ بنگلہ دیش شمال بنگال میں بھارتی سرحد سے متصل علاقے میں غوری میزائل نصب کر سکتا ہے۔ انہوں نے زور دیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جوہری معاہدہ بنگلہ دیش کو بھارت کے مقابلے میں جوہری تحفظ ملے گا اور قومی سلامتی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پروفیسر شاہد الزمان کے بیان کے بعد بھارتی لوک سبھا سمیت بھارتی میڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش تعلقات سے متعلق گمراہ کن خبریں نشر کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت نواز معزول شیخ حسینہ واجد کے بعد سے نئی دہلی پر فورم خصوصاً میڈیا پر بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کی ناکامی کا رونا رو رہا ہے۔ کئی بھارتی میڈیا نے بنگلہ دیش میں ہندو عقیدت سے متعلق گمراہ کن خبریں پھیلائی ہیں، یہ کہنا ہے بھارتی میڈیا کا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان نے بنگلہ دیش میں چمڑے، ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کے ذریعے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ بنگلہ دیش پاکستان سے کپاس، کپڑا، کیمیکلز، معدنی اور دھاتی مواد برآمد کرتا ہے، جبکہ پاکستان بنگلہ دیش سے جوٹ اور اس کی مصنوعات، ہائیڈرو پیر آکسائڈ، مصنوعی فائبر، ٹیکسٹائل، طبی سامان درآمد کرتا ہے۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 2023 میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 60 کروڑ 33 لاکھ ڈالر سے زائد کا سامان برآمد کیا، جبکہ پاکستان سے بنگلہ دیش کو 65 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی برآمدات کی گئیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں بنگلہ دیش پاکستان سے درآمدات پر انحصار کرتا ہے تو وہیں ایک بڑا جاتی خسارہ ہے، تاہم تو اس صورتحال میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور چین کا مسئلہ بھی درآمدی طور پر زیادہ ہے، جبکہ امریکہ یا یورپ کو برآمدات میں زیادہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ معیشت اور کاروبار کے میدان میں یہ نارمل چیز ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فرض کریں اگر ہم پاکستان سے بہت زیادہ روئی خریدیں گے تو پاکستان کو سرپلس مل جائے گا، تو پھر کپڑا ہم امریکہ کو برآمد کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کپاس درکار ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بنگلہ دیش کے کاروباروں کو بھی مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش کے برانڈ یلو کی مثال دی، جس کے کچھ آؤٹ لیٹس پاکستان میں موجودہ دکھائی دیتے ہیں۔